Rpingrang dalbanga Facebook ni gmenan rabathai Facebook ni secret setting mo chanspiang anage wiat chinges khang ba gapan country ni nangni video rangko ni metung nangni reels rangko ba nangni content nangni video rangko ni metung somayo maike bisongna translate kai misokna gata video ko nina ni thona gata translate ongni misokken mo andiki mengya video dia nungen na simang nibo video ko mai diki takna nanga mai ko an khana nanga tikma khana nanga mai rak ba ko chef khana nanga mo ndiki anga joldo na simang na wiat tio nangen chansipe na hindi ba Garo ra Garo akan petik sumayo hindi ra chapi akan gen bamo wan tak petik sumay rango gapan country ni mandirang nangni video ko nigen bamo nangni content ko nigen wan tak petik sumayo mai tak ko de bisong na nina ni thona gata bisong na ndeke anchingni achik khuko bisongni kusikona translate khayo nakda mangen uni giman anching dalo ya video kiani video gen anching na mai dakini na mai daki dakna nanga mai daki dakna nanga bisongnya mai daki nina ni thona gada translate tongang gen anchingni video mo anchingni agan gba khatha sansipe angan daki daon daki betbeta gada dakba khathako agani nengba mo bisongni nimeting somayode translate tongay gen mo ha irum sakso sakkan tikon ya dalga video na aro Garo Jawilwat YouTube channel na agatal mande ongye chimode channel ko subscribe khabo aro bell icon step do nangbo je dakko dangni getal video update kathai gutang notification kam asyo jojo step ni na mana gata mo andage mo hide down betbetang bija phone screen no niang thaina dalbani bor pengrang high phone screen na meda kini yang na phone screen na meda kini yang na degi muna skang ba nangni Facebook apps ko open kabo mo Facebook apps ko open kabo tharak kyang jojo ski una again na tharak kini ge munda ge muna uni jamande na Facebook apps ko open kani jamande yachi site yachi ya 3 line nakabo nangni profile ko ken no click kabo ne no click kai mana degi scroll down kai mun yen na open ka ku jongo demo mijero ang ski ge mun kita ya setting and privacy na khating gen setting and privacy ko na step atang odi setting joljo na khating ba mo temin daw dan setting ko step atna setting step odin degi interong skagen mo uni jamande ansing degi scroll down kanna degi scroll down kai mana daw media ya media khun ke ba mo ya media thara ki sikheta gene ya media khun chokden media o click habne nige media ho click hapo media ho click hado dia no dingthang dege option nang banga ba mo dingthang dege me bana dawgta nige mai ko ba an khana nanga mai ko tik ma khana nanga mai ko an tik khana nanga wa gumuk tung ba mo ndege muna daw dan ching skhang ba an ching mai ba ko nyang chingen uni jama san ching translate toner yang gen mo skang ba nangni Facebook reels ni metungu data shape khai jakhal na de ya khuna tik ma khai dun bo ne ya ko tik ma khai mana ikhu ya chole mo degi tik ma khai mana shape khai dun bo degi mana aruna gni gi bo degi man ching de daw hai yan sok pa thai jok daw de ni bo ya open link in internal browser mo link ko na internal browser lo jakhal na gata na ya ko ba tik ma khai dun bo degi mana 다우데 니보 마이화나 close caption ba mo close caption you know ra manage your default caption settings for videos and reels learn more takimna yan de sorry da우데 nibo ya ko tikma khai duna hode ya ko tikma kha jo gode automatic close caption mo automatically apply close caption to your future videos and reels ya ko tikma khai duna ngode na nangni video ko thari gen chimo bane na Facebook ko video ndege reels rang mai bang thari gen bamo uno de gipin country ni manderang yang ngode translate tong me sok nak de man me sok gen mo ko tik khai dun ko de aru yegi isa thamkon atik tikma khai dun bo uno de nangni video ko ni sok barang dingthang bisongni kuskeda translate tong gen mo translate tong me onna miste bisongni kuskchin de agan nang ja uno ko screen on de ge se on gen bamo english chin de ge mai bai mana type ka ga ke ne ge se on gen uno de bisongba o nakobana muksonge enakban muksonge mana bi video ko thariang ga ba ko chanchi mana bisongba ni na sukungen aru nangna ba mungsa dakchakane gona tikma khatenya dege tikma khaimna shape khabomo aru mungsa ran dege biatenya nangna ba mungsa dakchakane views aro followers mo na ya ko dakken chimode gupin country ni mandirang ni emna nangko video nangni video content rang namgen chimode follow
ba views nangna bari gen mo uni gman nangching yako tik kai muna domnak dananga matamde masi ha matamde masi kuja mo masi gija kebarang nasa masi kebarang na dong jane masi kebarang jeng jeng ni ka niye muna domnak po like video ko like kai mo domnak pa de matel be gen mo ande ki muna ngai ongje dakaba bi komen angchi khaja chinamo na ande ke anga changgija kebarang nasa ketal kreator ang nasanga ye video ko de skiatna ne muna ra ba mo ande ki muna talni video dia san pengrang na simang ni swing basakan tikon metel na gede kusiung bia rebang ba video ko niyang na namnekin simung de video ko like ka bo aro channel ko subscribe pana gede gwa na be aro matna ngode kepenang na ba swalat na gede gwa na be tayo sakan tinan bye bye